Tungod kay single mom ko, baba kaayo ang pagtan-aw sa pamilya sa akong partner sa akoa. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga tigpaminaw. Itago na lang ko sa pangalang Sandra. Dili na ako na tinuod nga pangalan. Usa ko ka single mom og taga Davao Oriental. Karon na ako sa Maynila. Gusto lang unta na akong mo share pod sa akong kaagi karon sa akong kinabuhi. Doon ako'y live-in partner nga lalaki. Tawagon na lang nato siya sa pangalang Daniel. Si Daniel DJ Sam, usa pud siya ka single dad. Ang iyang trabaho usa ka scout ranger. Tulo silang mag-igsuon DJ Sam ug siya ra ang bugtong lalaki. Buutan kay siya nga pagka-partner. Mapinanggaon, responsable, ug tarong kaayo siya mo trato sa akoa. Labi na sa akong anak DJ Sam. Sa tinuod lang, wa gyud ko'y ikasulti nga dautan sa akong partner. Apan DJ Sam, dili tanan sayon. Ang pamilya sa ako ang ka-live-in partner. Murag di gyud muuyo nako. Dili gyud sila boto nako. Tungod kay lagi, single mom daw ko. Para nila no mas angay daw nga teacher ang namahimong asawa sa ilang anak. Giingnan ko sa akong partner nga pasagdaan lang daw nako ang iyang pamilya. Kay di man daw sila ang akong kauban. Siya man daw. Og oo, nasabta nako siya DJ Sam. Ang masakit pa gyud DJ Sam, kay naa siya igsuon nga babay nga magsigig panawag sa akoa. Ang rason niya kaniadto daw sa wa pa daw mga apply sa trabaho ang akong ka-live-in partner. Giingnan daw siya nga siya daw ang bahala sa iyang mga anak. Karon murag ako ang ginasingil o ginadumduman ana nga responsibilidad. Bisan wa man unta ko'y kalabutan ana ilang sabot DJ Sam. Usa pa ka butang nga nakapasakit sa akoa. Kay ang mama sa akong live-in og iyahang ex, inahan sa iyang anak DJ Sam, padayon gihapon ang ilang komunikasyon. Magkumustahanay og usahay, magpadalhanay gihapon og kwarta. Ako DJ Sam gapadapod kog kwarta dito sa akong ugangan. Kay tuwa man nagpuyo ang anak sa akong ka-live-in partner. Apan bisan pa ana, giingnan gihapon ko sa iyang mama nga daw ko DJ Sam. Pinakasakit gid no, katong usa ka higayon nga nanawag ang akong nga partner sa iyahang papa. Gikumpronta ko sa tawag DJ Sam. Ingon ang iyang papa nga usa po daw siya ka retiradong sundalo. Nganong ikaw pa? Sa kadaghan sa babay sa kalibutan, ikaw gyud ang napili sa akong anak? Ouch! DJ Sam, sakit kaayo to para nako. Kay ako mismo ang nakadungog. Murag gikumot ang akong kasing-kasing. Mas di sakit pa gyud kay giapil nila ang akong anak nga dili man kuno anak sa ilang anak. Nganong gituring daw sa akong ka-live-in partner nga mura daw og tinuod niya nga anak. Ang anak sa akong ka-live-in partner DJ Sam, wa na mo nakauban kay naa pa man sa iyang pamilya. Lisod man pod kung akong kuhaon DJ Sam. Ang akong anak ang among permi kauban. Kabalo mo DJ Sam, bisan pa man sa tanang kasakit nga ilang gisulti sa akoa. Dito ra gyud ko nakabase sa buhat og batasan sa ako ang partner. Buutan siya nako, matinud-anon og makita gyud nako nga tinuod ang iyang paghigugma sa amoa sa ako ang anak. Ang pait lang yun, kay kung muadto ko sa ilang lugar, lain kaayo ang ilang tanaw og treatment sa akoa. Especially sa mga tao sa ilang palibot. Murag ubos kayong ilang pagtanaw nako. Apan bisan pa man ana no, akong ka-live-in partner ra gyud ang akong gihuna-huna. Buutan man ko nila kung naa ako didto. Mutabang ko, muliho ko sa mga buluhaton, tanan akong ginabuhat aron lang mahalon og madawat ko sa iyang pamilya. Maorat akong kaagi DJ Sam og naglaom ko nga mabasa nimo ni og mabasa usab nako ang mga komento og tambag sa imong mga followers. Dito na lang ko magbasa sa comment section. Daghan kayong salamat DJ Sam. Imong sender, Sandra.